Ajiradi amikan logot moi kubule lakado. Hebrew chapter 11 verse 1. Hebrew chapter 11 verse 1. Biswas akha aro ido faith trust aro hope. Biswas akha kura aro munsok confidence aro moram kura ido laga kodabo. Yade ilaga Hebrew chapter 11 verse 1 di Sunday biswas laga kodam koise amian revival kodam kuina thagia se to amika laga biswas to ajira dibi kinega ase Abraham aru Thomas laga biswas tai jeda bi biswas ase hoile bi alam ase Abraham laga biswas to ki huni se hunna logot sugut pran dikha akide tai itu biswas koise etu to paise tikise luise ena guina aro Thomas to tai bi biswas ase hoili bi moi sugut prane dikha tak to moi bharosa no kurbo moi biswas no kurbo koikena biswas to tai itu thakise etu garne sugut pra natika kede Abraham to biswas kurise ha etu garne Abraham apna pacha babole kuise tai biswas kurise pacha bi napa kede tai biswas kurise pisi sal bichede hosa ki tai biswas kuran na pacha paise Thomas ke kuise chisu do jiao kuise murabra kuise ai tai cross de roman sipayan bra piya mara moi sugut pratikas tai ke moi inaka nachua tak moi tui hala kota ki biswas nagrubo ena kisida enega kwa gani chisubra hey Thomas aibi madigna muila hat laga chinda ki sabiya apna anguli bible to likina enega tukaigna chinda ki enega touch kurbi hati baise na nai mangsu baise nai kise Thomas pra paise to atma bra moi jia utise kole do hati babo mangsu bra moi jia utase আমি কে কিমান মানুহ বিশ্বাস কৰি মৰিলে বি আত্মা পৰা নহয় হেভন দিদো কি লগা খুন মাংস আছে এনেকা হি জিয়া উঠিবলৈ আছে মই কি বিশ্বাস কৰা ন মৰিলে বি এনেকা পুম খাও ব্ৰা জিয়া উঠিব দেই আমি না আত্মা পৰা জিয়া উঠা নহয় খুন মাংস সব বে মই জিয়া উঠি আছে বুজিছ এনেকা কইনা তোমাস কে কৈছে টিকা বিচেদে বিশ্বাস কৰা তো সৰি লোকসান আছে অনিউকাই এনেকা কৈছে Sarah did not faith in God. As a result, her life was short. Sarah, Abraham laga maiki ke apna pachamode kuche biswas kura nai hasi se tapi si hasi se enaga hasai dia gane hey maiki kile hasi se ena kuche oli bible bra saigna chadam de itu pacha janam guru oli itu pacha aro mota logot apna long life na thakibo koigena pacha chonam pura bichire sara laga life to khata goi disido kile biswas nokura gane tai hasa gane tai laga pacha aro mota logot long life tangor hoa tikibule netikna life khata goi dise kise enega ase then holy Mary was heard God's word and she had put faith Mary do apna do pacha babude ina kise ai moi laga salbi 13 years se moi de man maigi bacha shadi bi nakura ase hoili bi apna ki koise moi biswas ase apna ki kurule ase apna ichha de moi ki kuribi moi ki olabli dibi enaga biswas koise hosa ge ko duk noigna Mary do Jisu Krista janam koise hallelujah biswas to enaga so mon pito pa ini bole la parigna na same faith but different results ek hi biswas will be result alag alag ase Mary's faith God words before she saw tai nitika pacha nitika kide Mary do biswas thagise but Sarah did not faith in God word because she did not see will be Sarah to tai sukut pra nitika karne tai do biswas pura nai will be Mary do sukut pra dikha nai will be kunyobu itu message speaker bra kwa hunigna
তাই মানুহ লগা কুটা আছে নহয় কিনা তাই বিশ্বাস কৰিছে সঁচাকে তাই মিছায়া লগা আমা হৈছে তো আব্ৰাহাম বি নেতিকা যদি বিশ্বাস কৰিছে তাই সঁচাকে এটো হ'ব লাগে মই শুনিছে আমি ভৰসা আছে বিশ্বাস আছে কৈছে তাই সঁচাকে পাচ্ছা পাইছে হলিবি তোমাস তো মই হাত বন্ধ ছোৱাতক সুকুট কালাবৰা নেতিকা তো আমি ভৰসা নাই কৈছিলে যিশু ব্ৰাকি কৈছে ও তুমি নিছনা বিশ্বাস তো কাম নাই কৈছে তো ৰিজেক্ট কৈছে যিশু ব্ৰা ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট কৈছে এটো কাৰণে ফেইথ আতিং লাকু বিশ্বাস তো কি আছে কৈছে বলে মানে আপনার বুঝিবলৈ গণে মই আমি হালাক লেভেল দে আহি কিনা মই কথা কম মন যায় একদিন বেছি মইনা পানী গিৰা নাই কৈছে একটা জায়গা দে পানী নেগিৰা ব্ৰা এইটো লাগা জায়গা খান বিশ্বাসী মানুহ খান ব্ৰা আমি খান একদম ভাত নাখাই কিনা আমি ফাস্টিং এন্ড প্রেয়ার করব এটো ফাস্টিং এন্ড প্রেয়ার দো পানি কিরি দিবি কইনা আমি কান ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি কিনা প্রার্থনা করব এনেগা একটা প্রোগ্রাম বানাইছে প্রোগ্রাম বানাতেন দে তিন বেশি ভাল দো গরম পানি নেকিরে বেশি মহিলা হইছে পাতা সাতা সব মরি দিছে এতিয়া দো ফাস্টিং প্রোগ্রাম বানার কারণে সব মানুষ এনেগা চার্চ দে জমা হইছে এনেকা জমা হওয়া টাইম দে একটা পুরা বাবা তো ছাতা লৈ কিনা আহিছে কৈছে মানুহ বেছি হাসাই দিছে তাইকে আরে পানী কিরাবি নহয় কি ছাতা লৈ কিনা আহি আছে কৈছে আজি আমি খান পানী কিরি দিবি কৈ কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিব কোৱা নহয় আমি প্ৰে কৰা পিছতে পানী প্ৰকন পানী ন আহিব তো কৈছিলে তাই সব হাসাই দিছে কৈছে ইমান গৰম আছে fasting program de cha lok pa kan taike bisi enega itu pura papa ke asai se kita tahan pray kuri kena parbachi huise itia tu itian na andera hoigena achanak te puka kuri kena iman mustu pani do achanak te giri bole shuru huise sab pichi kena khor punjise kale itu pura papa he ne pichi kena khode punjise huise da itu ki koi বিশ্বাস ating lakpu netika kide no choa kide ekdam mui nalo kide mui kan isu ki karne ki laga tarika karne matlab karne ami বিশ্বাস kuri ase itu ami kan nalo kide na choa kide netika kide ami kan ra itu বিশ্বাস kura itu aso bujia jala itu moi ekta example kota kodo বিশ্বাস তো ঈশ্বরকে এনেকা কৰিব লাগে কইছো আৰু নম্বৰ 2 দে ট্ৰাস্ট কোনয়া নমা আতিং লাকু আলাক আছে মংহিমবু ভরসা রাখা মই ইটো তাই কিন্তু মই বিশ্বাস আছে না মই ইটো তাই কিন্তু আতিং লাকু না বিশ্বাস আছে কোৱানিস না ইটো বিশ্বাস লাগা কথা কব ফেথ তো আতিং লাকু কোনয়া কথা দিটো কই trust do ekta konyak koda de kinagabi ko konyak koda de iman nai bolibi tingla ku na trust biswas kura bharosa kura itia moi arai ge kiba ekta saman rakibo tai ki biswas ase tai tu na harabo koi gina biswas kura laga na idu nisna idu biswas tu kinaga kuribo lage bole ekdin pacha एकता लेना दो एकता कोके एकता ब्रादो तो पच्चा दो हवा दे फैलाई से कुछ ना इनका फैलाई से कुछ है ना फैला दे इधर पच्चा हासी से कुछ तो ने फैला करने इधर पच्चा तो हासी से हासा ब्रा अरे इतो मानवन ब्रा इधर तो पच्चा तो अलग ठीक नहीं लगी माता तो भावना करेगा ना हे अपना इमन फुई लगी वो लगे पच्चा एकता से ইমান ফেলাই আছে এটো আঙ্কল ব্রা কি করে আপনা হাসি আছে কইছে তুই খান না জানি মই বিশ্বাস আছে কেলে তাই ফেলাইছে আমি বিশ্বাস আছে ফেলা মানু তাই প্রায় মইগে আৰু লইগনা মাটিতে না খেরাবো কইনা মই তাইকে বিশ্বাস আছে মইলা আঙ্কল কে কি কানি মই কান্দিব কি কানি ফুই গুরু তাই কিমান ফেলাই লেবে তাই মই লাগা নিচে খারা আছে আমি ভরসা আছে তাই মই কি তুলব ইটু কি কই আতিং লাকু না ট্রাস্ট
Biswas Parosa tu itu koi. Pui laki boleh laga cat TV iso ase. Noile ba tai ase. Enega koi kena itu pacabra kuisha. Mui jale tai bra mui ki duriule ase. Kile kandiwo kile tai mui kirile tai duriule ase. Tahi helai dise. Na ami kandiule kam nai. Kile mui biswas ase mui la uncle ke. Kun he mui ki helai dise. Tai bra mui ki duri kena pachaw garne. Ha itu kuisha do. Mui la uncle nai. Kuli ikta kodak mui la uncle ase do. Meaning isu nai kwa la kano koi. Isor ase do. Chua kali अपना सब भी डीवीडी देखिए वाला वर्ल्ड कप ते माइकी हाँ लगा क्रिकेट वर्ल्ड कप ते चिटी कना आइसे आहाते 120 रन मारिसे नहीं 100 पार हुए थे फर्स्ट टाइम इंडियन लगा कहानी दे और इतु माइकी दो क्रिस्टियन देखिए दो केरला मानस नहीं ताई बराकी कुछ है अपना किले का हुई कना इतु 100 पार मारिसे किले का हुई कना अपना लगा कैप्टनशिप pra enega pungchise konde moi laga biswas to Jesus Christ eta bi phone dibi apna log ke daibo chiso ke biswas kure bishodo idu bishodo idu gani biswas kura do to pacha bra mo bishi tanni na loi jale apna na pujibo idu pacha hasan isna khushi hobo lage kinaga laga challenge tuk takle paile bi o isor ase ini naga amen biswas thakise gule iman muntuk pule kam nai doctor bra kushi do baba do itia operation room de loi cha sare moi biswas ase sir sab hoi jabo hoina hoile do pray koribi de aur phal ki preaching koribi koina doctor sab pra moi ki kisha thik ase sir thank you koina jesha cha do loigina haigina papa laga noksa potha nai kile papa ki huise gole papa to ilaga huise sorry po table taga to ilaga papa ge pator iman olaise de praise the lord ko ge na pataise do biswas to amian inaga kuru lage ho mungimbu konya kota de mungimbu parosa kona kinaga koi edo edu to kile ga hoigina amian hop kuru lage kule achira de ami khan humai jabo kali morning moi kam ikta ase 3 baji athade edo dimapur laga sumudo chawle ase gole 3 baji athade alarm to ala kurubule gane timing to save kure rakhi de edu ki koi hope mane achi mura nisna humai chawle ase kali uthibone nai zero knowledge ase ami kan ke kile kala halat te ami uthibule ase nachane holi bi 3 baji thik pe mo uthigna dimapur chabo koigna alarm set kuri dia edu ki koi hope mongimbu itu ki koi dei mongimbu do kini kaki koi gole itu ki koi kali utibuna nai morning bi pongtibuna nai na jane mura nisna humai jawle ase ami kan hoina na hoy na nichu jani na humai dagi itu na hoy nak pachai kana kre khala kura manan aram bra humai tai lagan nak bra manan humlai lebi tai do itu awas bra mitha bra humai enega dagi hoina na hoy iman mura nisna humai jabule mura nisna hoi jabule laga manobi time set kure lage kile monghambu hope to idugi koi de aro confidence moi to chi hole bi hoi jawa ami itu kam to paribo koina confidence to ki ase kole mane we plan the big things for the tomorrow in spite of zero knowledge of the future kali ki hobule ase na jane hole bi kali moi do itu busti de jawa kali itu pani khiri de jawo kali to moi do bank de jawo koi ke na sab arrange kuri digna kali garni program banai na rakha itu ki koi confidence na eta ada moon tar howa na ekta thik hobo ji holi bi hobo koi na kali ki hobole ase amen zero knowledge ase holi bi ekta confidence to kali moi ituhan kurubo kali itu lakai kana moi chest te jabo koina stress kan sob rakhi dia ready kurin rakhi dia kali bi pongjibona nai na chale kile ami hala jiwan mo hala hatti nai itu sob ready kurin kana kali itu lakai na jabo koi kana kali morning chest itu lakai na jabo koina free iron digana kapra arrange kun raka itu ki koi confidence itu nisna ki koi confidence mongimbu na itu ki koi de love ki koi moram to ki koi na sati hoina kunuba maiki mota alak kuri kunuba to chakra kuri kana maiki mota ki chari kana jai navile mota
alak maiki loigina jai no hiliba kunuba pacha chanam hoigana pachahan iman tamor hoigana chukra chukri hoigana murija muntu kanda kanti hoa itya khabule na thaga school di pothabule na thaga family hoigana tukpa aro pachahan sunflower khaigana ama baki mara ekdam enaka laga besi dikhi ase family hoigana tukpa na holibi iman tuk tiki na be aro maiki loido hoine na hoy ekta pura baba bra parista kari accident se murisule aro kari aligna tate aligna lui jai kari de accident hoje to kari de na perawo lage enaka parista etitai ko abi ekta besi kiba ekta funny ekta happen je chagale revival devi moi logot counselor ekta aise enaka hoigna ekta khodi pungji gna moi kole khatam hoigna time dise time dia de moi logot aha eta sausan ba eto salongda bra udo maliki kuje apna biya cheez khan ki khan to khaina nai kujele olop photani asala eto papa bi tai ki kuje dika sab khai ina kuje do eto moi logot aha counselor pe olop lagi se la tai ki bi dika sab khai do moi do ko tai hey kuje de eto malik kor malik ina je mugi diki asala diki ase to moi bi khabi kuje moi to besi ase dika sab khai ko amra da tade pia mole daga to besi ase ule naga taungia ngina ngi tau ha na panja ko tade dika sab khai ko amra tai ko no koina chup chak ta moi bi tai de ma to achwa nai ene tai to jala to bi khatam hole dibi koina da tagisile dika sab khai ko amra acha tai bi ki ko bo moi bi sai dagisilo enaga situation to knowledge thaki to sai dagisile hey mugi dikhi ase ena kujile hoy dikhi ase to moi bi khabi dika sab khai ko ba to bi hosa ase kene na to mi bun me ma to ha to ko ba ta de khatam hoise moi eko ko ala ko bole bisi dagile pray ko no ala jise mat bina bole bi service de aigna achi bra moi na khabo ko an ai bi ko tai first ai jena edo lagi je bra moi bi khabi ko ta na ngi ya ngi na ge to ha da se edo bis rival de bana ki ne na lok bai da ge edo rista da ge sabi kiman samsi tu dai tuk taklif family broken hoa a family hori to enaka ase ko phui na hoi jai aro maiki loi na maiki loi aro sati hoy itu ki koi love morom to itu ki koi de itu garni isubra kwado apna exam dibo kwanisna kali moi exam dibule ase final exam in enaka kwanisna examination kali final examination dibule ase koi gena kineka study kuri itu nisna bible purise kole bible to enaka puribi koi gena asle aru isola kotha bi enaka hunibi kali itu aibo koi gena atta memorize mun digena pura nisna isola ka pai ko do enaka puribi koi gena ase aru apna muri bole ase koa bra ena kole to phui gai do no kam to mon choto hoido kina mano holibi apna to time nai de muri bole ase kole to alap to phat ek plate khai daga half e khabo na 2 plate khai da ek plate e khabo kile hosa ki muri bole ase ki koina phui lagi do itu nisna isor ki phui kuribi de apna puchule gani koi ase itu nisna isor ki phui kuribi koisa moi laga nam mong ase rati di mati ni bi moi na paure isor ke nitu laga nam na paura nisna na paure bi isula kotha to itu koina ase edu gani aji ami khan kinaga biswas to kure pura mano iman sunlight mara dunde chata loigena aha nisna biswas kuro lage kile tai kala pray point do pani giri dibi koina aro biswas trust mongimbu to ki ase gole pacha hasanisna kile ase kuisle moi kile kandibo uncle ase do mogi pacha ole tai ibrahim mogi lobole ase ho kali morning iman to utibo koina nu utibo na jani gole alarm edo timing set kune rakhi dia itu nisna ke hope koi confidence meaning kali morning de moi itu kapra lagane church chabogun aji rati ready kuri dia
kali ki hobole ase na jani hole kali tu la khaina moi chabole ase sure itu nista kapra arrange kuni rakha hatau ki bu itu ke confidence koi de love to kinaka laga family broken enaka laga pictari dikhilibi arubi maiki loi do hoina noy noksa sangsi family problem enaka ase enaka saigana point na hoi jai holibi aru maiki loi aru sati kuri aru suruwan ase November December aru special sati gula ase mula khode meeting du iman ulai kina ase hoina noy iman pungji jai kina ase itu nisna sati kuri do family pole do enaka hoye so pachan tunam hora do enaka hoye se kugina muitu na kuribo phui na kuri kile moram do love to enaka ase ara sati kuri itu ke love koi itu kura achira din biswas bharosa confident hope love ishor ke itu nisna thakibi kwa laga kotha biswas si manu khan ke janai diase puna hum sab ke ishor brai ashirwad dibi